बर्तमान जानिमा आमे कुंभ राशि विषय रे। कुंभ राशि जो दिन आपणकर नुआ वर्ष 1/1/2025 दिन 21/10 मकर राशि पौष मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि एवं कुंभ राशि सेदिन हूँ द्वादश चंद्र शुक्ल पक्ष जेहेतु द्वादश चंद्र आपण से प्रथम नुआ वर्ष की आपण कुंभ राशि में बड़ दिन नुह अपव्यय अशांति अस्थिरता अपमान अपदश ये अଯଥା खर्च बद खर्च परिवार अशांति मनटा सब खराब रहा एवं समस्त कर्म जोटा भूल भटा कम करवा प्रथम दिन में आपण भल नुह एवं सारा वर्षटी आपण कौन होकर कुंभ राशि 14/5 पर्यंत चतुर्थ बृहस्पति शनि होती जन्म शनि राहु होती द्वितीय एवं केतु होती आपणकर अष्टम केतु कुंभ राशि आपणकर 14/5 पर्यंत केवल कौन सी ग्रह आपणकर भल ना चतुर्थ बृहस्पति आपणकर जन्म शनि राहु रोचंती आपणकर द्वितीय एवं केतु रोचंती आपणकर अष्टम 14/5 पर्यंत कुंभ राशि भयंकर खराब पीरियड कौन खराब हम आपंकर व्यवसाय मान क्षेत्र में आपंकर व्यवसाय मान चतुर्थ बृहस्पति व्यवसाय मान ट्रांसपोर्टेशन में क्षति संभाड़े आपंकर जावासिया क्षति संभाड़े एवं जानवाहन क्षति संभाड़े एवं व्यवसाय क्षति घटो एवं धन को नहीं बद क्या पैसा आनी आप देवेनि कि आपंठ किए धान नहीं दबनी एपाई बद लगे मानी मकदमा आप पड़े मानी मकदमा हमारा थय मानी मकदमा हो मूल्यवान बोला नष्ट हजिजा कोर्ट कचेरी मानी मकदमा बंधु बांधव अप्रियता मानसिक दुश्चिंता परिवार अशांति गुरुजन सह बद क्षमताशाली व्यक्ति सतर्कता राजनैतिक व्यक्ति आक्रोशर शिकार हे सब वर्गर व्यक्ति मैंने पंचम चतुर्थ बृहस्पति हेतु यही जिनटी आप भोग करेंगे एवं आउ कौन हम ना आपंकर मूल्यवान जिन हजिजा नष्ट हो आर्थिक ठकामी आर्थिक ठका कौन किए आपको बतईदेव जो गोटे जगह किना गोटे भल जगह आप 1,000,000 टଙ୍କା होता आप 50 लक्ष पाइबे आप कौन करेंगे 30-40 लाख आडभांस देते तो सी टंका गला आपड़ के पाइबे ना व्यवसाय मान गोटे परिवार अच्छी स्त्री अच्छी भाई भौणी बापा माँ अच्छा से व्यवसाय क्षति संभाले परिवार घर बाहर चारिआडे शत्रु बुद्धि हो व्यवसाय क्षति घटो परिवार अशांति बाहर आप रही आप सहकर्मी सहयोगी बाकी जो मैंने व्यवसाय जहाँ सागर आप ग्राहक हो कि आप जहाँ टंका आनुँच जहाँ जिन एम सब घर बाहर चारिआडे आप शत्रु बुद्धि घटो एवं आर्थिक ठकामी चाकरी में पुअर बा झीर चाकरी में क्या लांच लुचा देले 50,000 दे तुमको रेलवे चाकरी करदेवी या टंका ठगी आर्थिक ठकामी पड़े कि साई बड़ा बजारिक ये आप पढ़े कितु 14/5 पर्यंत आप कुंभ राशि समस्त वर्गर व्यक्ति माने व्यवसायी कर्मजीवी गृहिणी विद्यार्थी प्रेम 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 संपर्क थी व्यक्ति एवं चाकरी आशायी ये समस्त व्यक्ति सब वर्गर व्यक्ति माने आर्थिक कटकणा आर्थिक कारोबार कला बेले सतर्कता अवलम्बन करेंगे न निश्चित भाव में विपत्ति आपंकर कहार जातक भल समय थे आसी नपे कहूनी सब कुंभ राशि मानक खराब हेनी जो कुंभ राशि व्यक्ति मानक जातक भल समय चलती खराब न पारे किंतु जो मानक जातक खराब चलती एपटे चतुर्थ बृहस्पति वर्ष आरंभ रोच मे पर्यंत निश्चित भाव में आर्थिक क्षति आर्थिक ठकामी परिवार में मतांतर जानवाहन खर्चांत गुरुजन सह बद क्षमताशाली व्यक्ति शत्रुता राजनैतिक व्यक्ति आक्रोशर शिकार में सब वर्गर व्यक्ति माने मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रहा शारीरिक पीड़ा भोगे देह खराब हम जब बहुत बिगड़ जाए आप इंडाक्शन गैस प्रोब्लेम भयंकर हम आप खाया इच्छा ना दुर्बल लगे शारीरिक पीड़ा ये समस्त क्षति आप भोगे जन्म शनि का निजर लोकों सह अप्रियता अपन तो जहाँ बाहर है जन्म शनि क्या करें निजर लोकों सह अप्रियता करेंगे जन्म शनि 29 दिन में द्वितीय शनि आपंकर शनि सप्ताह चलती 1/12 चलता बर्तमान चलते 1 आगू है 38 दिन में 2 लास्ट शनि सप्ताह ये आप जेहतु द्वितीय शनि आर्थिक क्षति निजर लोकों सह अप्रियता पुओ झीर स्वास्थ्य नहीं हो बापा माँ स्वास्थ्य नहीं हो कि भाई भौणी स्वास्थ्य नहीं हो कि कहार निजर लोक जी आप परिवार लोक ये चिंतार पड़े तेणु से आपंकर सहयोग करेंगे ना कि जो कमटा करेंगे आप जो कमटी करेंगे भल लगे ना ये जिनसा आप भोग करेंगे एवं जन्म सब बेले मनटा खाली जेहतु इे चतुर्थ बृहस्पति एपटे जन्म शनि आप मनटा खाली सब विरक्त लगे चिड़चिड़ा लगे
ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଭୟ ଲାଗିବ। ଘରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପଶିଲେ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ମନେ ହେବ। ବାହାରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଳିଆ। ଘର ବାହାର ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେକା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଲାଗିବ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କର 14/5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 14/5 ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆମକୁ କହୁଛୁ ଆମେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆସି ସେମାନେ କିଛି ସମୟରେ ଚାକିରି ଆଶାମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚମ ହେବେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ 5 ମାସ ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ପଡ଼ିବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କଠୁ। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 14/5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଖରାପ ପିରିୟଡ଼। କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବଂ କେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ଆସି ଚାକିରି ପାଇବେନି। ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ ଆସି ସେମାନେ ବୈବାହ କର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବ କିମ୍ବା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କର୍ମଜୀବୀ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 14/5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଖରାପ ପିରିୟଡ଼। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ପ୍ରତିକାର ଆମେ ବିଶେଷରେ କହିବୁ। ଏବଂ 14/5 ପରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ହେବେ। 14/5 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ହେବେ। 14/5 ଠାରୁ 18/10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ହେବେ। ଶନି ହେଇଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ରାହୁ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ। ଇଏ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 14/5 ପରେ। ଇଏ 29 ଦିନ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶନି ହେଇଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ବୃହସ୍ପତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଶନି ହେଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାହୁ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ। 14/5 ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟିକେ ଭଲ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର ହେବ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି କିଛି ହରେଇଥିଲେ ତାକୁ କିଛି ପାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଆୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପାଇବେ। ବିଶେଷ ଆୟ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଆଗକୁ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆୟ ବିଲକୁଲ ବେଶୀ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆୟଟା ହେଉଛି ସେ ପଇସାଟା କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲା 5 ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାଟରେ 25 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆୟଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଲା ବୋଲି ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ମାନେ କିଛି ଆୟ ହେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କିଛି ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ଆୟ କିଛି ହେବ, ବ୍ୟୟ ବାକି ଅଲଗା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଯେମିତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ କିଛି ହେବ। ଓନ୍ଲି ଫର୍ 5 months, 5 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟଟା କିଛି ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ପୁନର୍ମୂଷିକ ଯଥା ପର୍ବ ତଥା ପର୍ବ ଯାହା ଆଗରୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପୁଣି ଉଠିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିବ। ଅଲଗା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରିର କିଛି 5 ମାସ ରହିଲା, ସେ 5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରିଟିଏ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଟିକେ ମିଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରି ଆଇଏସ୍ ବସିକି ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ମନରେ ଆଶା କରି ଏଇ ଚାକିରିଟି ମୁଁ କରିବି, ସେ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ 5 ମାସ ଭିତରେ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ଯେଉଁ ଚାକିରିଟି ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଚାକିରିଟି ଯାଇକି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାକିରି ମିଳୁଛି ସେ ଚାକିରିଟି ଆପଣ କରିଦେବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳକର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନଟି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତା ଭିତରେ ବାକି ଅଲଗା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଏ ଜିନିଷଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଏ ସମସ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସହକର୍ମୀ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଲଗା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ ଆଶାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କର୍ମ ଏଇ 5 ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ କର୍ମର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏ 5 ମାସ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ମେ ମାସ 14/5 ଠାରୁ 18/10 ଭିତରେ ବିବାହ କର୍ମ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଫିକ୍ସେସନ୍ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅସୁବିଧା ଡେରି ଟିକେ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା।
बाकी जो मैंने गृहिणी मान 5 मास आप पंचम बृहस्पति देहपा टे भल हो संतान मैंने स्वामी शाशु शशुर जा दियर देढ़शुर एम आपको भल पाइबे एम सागर आप संपर्कटा भल हम कथा आपको भल लगे ये जिनटी हम बाकी अलग जो अलग क्षेत्र होती आर्थिक क्षति आर्थिक ठकामी कोर्ट कचेरी मानी मकदमा ये जिन बलवत्तर रुणी कारण डिसेम्बर मस पर पुणी आप शनि बृहस्पति ये पुणी आपंकर से असुविधा समय रहा 18/5 पर्यटन असुविधा 14/5 पर्यटन असुविधा असुविधा रही कुंभ राशि व्यक्ति मैंने बृहस्पतिंकर शनिंकर जंत्र एवं कवच धारण करी किंबा जदि आर्थिक जदि समय सुविधा हो पारना आप जंत्र कवच पाऊना लगे असुविधा बुझुचे तो आप साधारण जिनिस आप ब्रह्मज्योति चेर हो ब्रह्मज्योति चेर किंबा आपणकर बाड़ीगड़ा चेर ए दुईटाक चेर को आप शोधन संस्कार करेंगे भल भाव प्राण प्रतिष्ठा करी आपको धारण करूँ एवं बृहस्पतिंकर शनिकर मंत्र को पाठ करूँ निश्चित भाव में आपंकर जो वर्षटी किसी मात्रा आपंकर प्रतिकार के 100% फल दिए ना आपको आम निश्चित करदे जो मैंने कहते या लगे ठीक हो कौन असुविधा हेनी से भ्रांत धारणा प्रतिकार केवल आप भल भाव में शोधन संस्कार प्राण प्रतिष्ठा करेंगे से आप 80% भल फल हो 20% खराब आप निश्चित भोग करेंगे ग्रह मैंने केवे क्या पूरा भल फल देवे ना जिते प्रतिकार आप जहाँ करूँ जमी करूँ तो 20% भोगे बाकी अलग जिन आप निश्चित भाव में भल को धारण करूँ नूतन वर्षटी आपण सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति उत्तम स्वास्थ्य सुख संपद वर्ष हो यह आम कामना करूँ।